दूसरी तारीफ फिर फरमाई वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। गैब पर ईमान एक मुबहम लफ्ज़ है और गैब पर ईमान के नतीजे में बज़ाहिर ये इंसान को इख्तियार है कि हर अनहोनी बात पर ईमान ले आए, जो दिखाई नहीं देती, जो समझ नहीं आती, उस पर भी ईमान ले आए। उसकी एक नफ़ी तो अल्लाह ताला पहले ही बयान फरमा चुका है, जो अनहोनी बातों पर ईमान लाएं और फर्जी बातों पर ईमान लाएं उनमें अमल की ताकत नहीं होती। इसलिए अमल का जिक्र फरमाकर उनके ईमान का दर्जा और उसकी नौइयत को वाज़ेह फरमा दिया। फिर मज़ीद बताया कि ईमान बिल गैब लाने वाला सिर्फ गैब तक नहीं रहता बल्कि हाजिर पर भी ईमान लाना पड़ता है, जो गैब से तुलू होता है, जो गैब से वजूद में आता है। और गैब खुदा अपने अम्बिया के ज़रिए अपने जलवे दिखाता है। बस वो ये नहीं कह सकते कि हम तो गैब पर ईमान लाएंगे, हाजिर पर नहीं लाएंगे। गैब अम्बिया के ज़रिए हाजिर में तब्दील होता रहता है। इसलिए दूसरा तभी नतीजा उनके ईमान का ये है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि वो लोग ईमान लाते हैं और लाते रहेंगे हर उस बात पर जो तेरी तरफ उतारी गई है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और हर उस बात पर भी जो तुझसे पहले उतारी गई थी। इसलिए फिर शिर्क फिर रिसालत का जो अजीब व गरीब एक बेहुदा तस्वुर पेश किया गया, इसका कोई वजूद ही नहीं छोड़ता कुरान करीम। आगाज़ ही में बता दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर तेरी वजह से ईमान नहीं लाते, बल्कि गैब से ज़ाहिर होने वाले खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं। वो तेरे ज़रिए ज़ाहिर होता है और कामिल सूरत पर तुझ पर नाजिल हुआ है, इसलिए तुझ पर ईमान शर्त है, लेकिन यहाँ खड़ा नहीं हो जाता। हर उस बात पर ईमान लाते हैं जो पहले उतारी गई। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये वो आयत है जिस पे काफ़ी मौलवियों की तरफ से ले दे की गई है, इसलिए तर्जमे से कुछ ज़्यादा यहाँ बयान करना ज़रूरी है। अव्वल तो बाकी तर्जमा भी मैं निस्बतन खोल कर तशरीह के साथ मुख्तसर तशरीह से बयान कर रहा हूँ ताकि ज़हन नशीन होता रहे। यहाँ योमिनून नहीं फरमाया बल्कि विल आखिरत हम यूक़िनून फरमाया है। आखिरत क्या है और यकीन क्यों फरमाया गया? मौलवी कहते हैं कि इसमें बाद में आने वाली वही का जिक्र नहीं बल्कि यौम आखिर का जिक्र है। हालांकि मजमून वही का चल रहा है। मजमून यह है युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अचानक आखिरत की बात क्यों शुरू हो गई? वो कहते हैं दलील ये है हमारी कि ईमान लाना तो अम्बिया पर और वही पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, यकीन नहीं हुआ करता। इसलिए यकीन का लफ्ज़ साबित करता है कि यहाँ ईमान की बात छोड़ दी गई है, कोई और बात शुरू हो गई है। लेकिन उनसे आप पूछें कि आखिरत पर यकीन रखना ज़रूरी है या ईमान लाना ज़रूरी है, तो अचानक वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनके अक़ीदे में ये बात दाखिल है कि अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताब पर, रसूलों पर और आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। कहीं यकीन का लफ्ज़ नहीं आया। इसलिए यकीन का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल की उन बातों से है जो अभी वजूद में नहीं आई, और ईमान का ताल्लुक़ उन बातों से है जो वजूद में आ चुकी हैं या जिनका वजूद में आना इतना यकीनी हो चुका है कि आखिरत को भी इस वजह से उसमें दाखिल कर लिया गया। बस यौम आखिर पर हर जगह ईमान का जिक्र मिलेगा, यकीन का जिक्र नहीं मिलेगा। आखिरत एक वसी मज़मून है, उसमें यौम आखिरत को शामिल किया जा सकता है, उसे इनकार नहीं है, क्योंकि जब मज़मून को खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर
دوسرے مضمونوں پر بھی اطلاق پا سکے۔ اس لیے یقین ان معنوں میں آخرت پر میرے نزدیک جائز ہے۔ میں تو مولویوں کو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تم دلیلیں دے رہے ہو وہ تو تمہارے خلاف پڑتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین ان معنوں میں کہ ہوگی تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہو جائے گی، لیکن آخرت کے لفظ نے مضمون کھول دیا ہے، اور آخرت کا معنی آخر کے ایام سے بھی ہے۔ جو چیز بعد میں آئے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے آخرین کا بہت ذکر فرمایا ہے، کثرت کے ساتھ آخرین کا ذکر فرماتا ہے، اولین آخرین اولین آخرین۔ تو اولین اول لوگ ہیں اور آخرین آخرت میں آنے والے لوگ ہیں، جو اس دنیا کی آخرت میں آئیں گے اس دنیا کی آخرت کی بحث نہیں ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں بھی آخرین کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کے زمانے کی بات پوچھیں تو اس کا عربی ترجمہ آخرت ہی ہوگا۔ آخرت میں آنے والے آخرین کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم میں جن آخرین کا ذکر ہے وہ اس دنیا کے آخرین ہیں۔ بس اس آیت نے مضمون کو بہت وسعت عطا فرما دی، ایسے لفظ استعمال کیے جس سے مرنے کے بعد بھی آخرت آنے والی شامل ہو گئی، اور اس دنیا میں وہ آخرین جن کا قرآن کریم نے بارہا ذکر فرمایا ہے ان کے وجود میں آنے پر یقین بھی ظاہر فرما دیا گیا۔ ان پر ایمان نہیں ہے، اس زمانے پر ایمان ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے، خواہ مرنے کے بعد آئے یا اس دنیا میں آئے، جس میں کچھ آخرین پیدا ہوں گے، اور ان کا تعلق موعود باتوں سے ہے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے یہ بہت ہی عظیم الشان ترجمہ فرمایا کہ وہ آخرت کی موعود باتوں پر، بعد میں آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس پر علماء شور مچا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم میں مانوی تحریف کر دی گئی۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے قرآنی محاورے کے عین مطابق یہ ترجمہ ہے، اس لیے اسے آخرت ہی چھوڑ دیں آپ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہہ دیا جائے تو جماعت احمدیہ کے موقف کو ذرہ بھی نقصان نہیں، کیونکہ لفظ آخرت قرآن کریم کے حوالے سے آخرین کے زمانے کو کہیں گے، خواہ وہ اس دنیا میں آخرین پیدا ہوں یا مرنے کے بعد آئیں، لیکن جو مرنے کے بعد آئیں گے ان کو قرآن کریم میں کہیں آخرین نہیں فرمایا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ بس آخرین کا ایک زمانہ اس دنیا میں آنے والا ہے جو آخرت ہے، اور ایک مرنے کے بعد سب پر جو دور آئے گا وہ آخرین تو نہیں کہلائیں گے مگر وہ زمانہ آخرت ہی ہے۔ وبالآخرت، آخرت پر، بے جو ہے اس کا معنی ساتھ بھی کیا گیا تھا، اب یاد رکھیں اس موقع پر اس کا معنی ہے پر، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں نہیں ہے، بلکہ بے بمعنی پر ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔